Isaan ba, no? Unanay naton. We are all victims of that. Kaya sa kapi na gawin na box, matawag ko, box, may mga news ko. Okay? But in here, we are admonished. We are encouraged to set aside time daily to meet with God in your personal altar. Number 2, be honest in prayer. Bring your real self, not a polished version. Hindi mo paghulaton na imong pamatyag maayon na. Nadamot ka sa mga problema. Ang hambal nila, be honest. Ihambal sa Ginoo kung anong gibatyag mo. Ginoo, akit ito sa bana ko. Ginoo, wala na ito'y bugas. Paano na niya? Ginoo, ano niya ang sitwasyon? Kaya pala, be real. No? Hindi kaya nga, taguan mo na ang imo na mga emosyon. Ipakita sa Ginoo. Kung may, especially young people, if you want to find somebody, tell it to Jesus. And He will provide. Okay, number 3, commit to return to the altar of worship, prayer, and surrender. Commit. Mahambal ka. Kinahanglan din na akong i-commit na every morning mag-worship na kita. Unahon maging ang worship. Pagkagabi man di punta matulog, patyunanay ang kanang mga TV, ang mga cellphone kung ano na da, nga makadistort sa imo nga set aside ng time. Commit to return to the altar of worship, prayer, and surrender. Ano man ang surrender? Kung surrender kami, tanan na ginakihatan nila. Wala ka na uyatan. Wala ka na itagtaguan nila. Kinahanglan i-surrender mo sa Ginoo tanan. Jesus welcomes us always. Why condition, ha? Always. Matthew 11:28 again to 30. Ano to kayo na ang verse na to? Amo to siya ka ang ganito na verse, no? Okay, so God promises for eternal life. Ang Diyos nag-asaad natin sa kinabuhi na walay katapusan. Sa damo ng mga problema sa buong, let us look forward for the promise of the Lord nga may ara na kinabuhi na walay katapusan nga giaman para sa atong tanan. So what we will do is let's go back to the altar. Aron atong makita ina ang mga promisa. Those who come to Jesus will receive eternal life and never thirst again. God's promise for eternal life. Jesus is our comforter. Jesus is our comfort. Kung nabudlayan ka, dumdumo naton, Jesus can give us a comforted life. Jesus can give us happiness. Jesus can give us hope kung magbalik lang ta sa iya. Hambal nila, if we have burdens in our lives today, great or small, remember Jesus as He has promised us in Matthew 11:28 to 30. Ano ang promisa? Palapit ka mo sa akon, tanan ka mo nga ginabudlayan, ka ginabuhatan, ka papahuwayon ko ka mo, magsunod ka mo, kag magpatundo sa akon, kay mabot ako, kag mapainugsanon, mabuot ako, kag mapainubuson, makapahuway ka mo, kay ang akon mga subok, mahapos, katumanon, kag mamag-an lang ang akong kinapahimo. So, ang mo na ito, if we want to live a happy life, let us go back to the altar and cling closer to the Lord. The altar is not a place for perfect. Hindi natin hulaton, kaya hindi na manabot nga, ma-perfect ka anay pabalik ni Jesus. Or else, ang balira, if Jesus comes to this world for the sinners, broken, then if you wait for the time you will be perfect, then you don't need Jesus anymore. It is a place for the surrender. So if you have surrendered your life fully to Him, then you have to accept Him, you have to be with Him in that altar.
back to the altar. Kaya amo na nila mga kauturan, especially for us mothers, kita ng mga kababaihan, because this program is really dedicated for the women. Kaya kung isa, kita ng mga kababaihan, kung pagpadiskulyo, ako na ang aral ko makita mo sa mga caption, sa mga aral sa Facebook, kakambal nila. Pag ang babae na magdili na gina. Now, what about in our relationship with God? That's why we are challenged to go back to the altar. Not only for us women, but for all of us. Let's go back to the old-time religion. Nga, ano ang religion ng old time? Worship in the morning. Worship in the evening. Sa una pagigani, may prayer sa midnight. No? Nga ang tanan natin ng mga pagkabunday, ihatag ka lang sa Ginoo. Because He is the only one who can give us what we need. He wants us all to be with Him when He comes to be in heaven. I hope all this from Pastor Fabilla's lecture kanina, we have to come to Jesus, whatever or regardless of the situation, come to Jesus and go back to the altar. Good morning, everyone.